Putri Thalia. Okay, today our agenda is group presentation for the group 4 until 6 ya. And the participant of group 4 consists of Ariel Natania. Sebentar sambil saya cek Ariel Natania. Nah ya, udah datang. Dava Adistri, Adinda Yasmin, Matias Adi, dan Ferdinand Sarana. For the group 4, please preparing your presentation for today, and don't forget to share your PowerPoint in this chat Zoom. Okay, for the group 4, this time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ma'am. Good morning, friends. We are from group 4. We will present about paired test of mean and two sample test of proportion. So these are our members: Adinda Yasmin Faradita, Ariel Natania, Dava Adlisti Firaina, Ferdinand Sarana, Matias Adi, Setia Lumadia. The outline, paired test of mean and two sample test of proportion. A timeline works well. First about background, then objective, question, calculation, and outcome. The first material is paired test of mean. Background. High viscosity of saliva can cause remnant food accumulates and will cause caries, while the viscosity of saliva increase the flow rate so that the self-cleansing effect is obtained, reduce the risk of caries. Purple leaves have many properties that contain flavonoids that can inhibit the growth of bacteria Streptococcus mutans, cause the occurrence of caries. The objective from this case is to know the effect of purple leaf extract as a mouthwash against the viscosity of saliva. The data analysis is using paired sample t-test, where hypothesis null is mu1 minus mu2 equal DO, and hypothesis 1 equal mu1 minus mu2 not equal with DO. As for the question in this case, is that how is the impact of the down ungu extract before and after it is garbled? And the second one is what is the difference? What difference does it make towards the viscosity of the extract between before and after it is gargled? The data before and after gargling daun ungu extract. The calculation, we have the frequency of both data is 40. The null is 0, the F 39, the D bar 0.3616, the standard deviation 0.23. We use the test here, so we get the t-value is 10.24, and t-table of
DF 39 and the alpha 0.025 because it's two-side test. We get 2.021 and we reject null hypothesis because the T count is bigger than the T table, so we can reject null hypothesis. Here, the T table that we used before. Here, the calculation using Minitab. We get p-value here almost near 0, so that we can reject null hypothesis. Here we present the outcome of the calculation. And through that calculation, we can actually see that there's a difference between the initial mean and its counterpart. What this means is that when used, daun ungu extract affects the viscosity of saliva. We can also take a look into the numerical difference between both means by using Minitab, and there's actually a decrease. And as Jasmine explained before, saliva with high viscosity can cause some issues, with that being the accumulation of food remnants, which can lead to caries. On the flip side, thinner saliva is more preferable. Since daun ungu extract possesses the ability to decrease the viscosity of saliva, it presents itself as a potential mouth rinsing product and hopefully an effective one. Okay, before you continue from the second case, please, the participant of the group 4, open your camera so I can know the participant. Please open your camera of group. Yeah, thank you. The second material is about the sample test of proportion. The background. Indonesia has great potential in agriculture. The workforce in the agriculture sector amount to around 47% of the total national workforce, excluding those working in processing industries. The use of modern tools or machinery can streamline time or reduce the amount of labor compared to traditional agriculture systems that use a lot of labor and spend a long time completing agricultural work. Meru II sub-district already use combined harvesters as the agricultural mechanism. The use of agricultural equipment starts from breeding, maintenance, harvesting, and post-harvest activities. So the objective from this case is to do analysis about income comparison between the farmer that harvests using combined harvester method and the farmer that harvests using traditional method. In this case, do analysis with two sample of proportion test where hypothesis null is P1 minus P2 equal 0 and hypothesis 1 is P1 minus P2 greater than 0. In this case, the question was, is there a difference between the income of the farmer that harvests using combined harvester method and the farmer that harvests using traditional method towards rice paddy business at Kecamatan Meurah 2, Kabupaten Pd Jaya? Here, the null hypothesis, the P1 equal P2, and the alternate hypothesis, P1 is bigger than P2. Here we get the data, the frequency of the X1
N1 P1 is the data from the Harvester machine, and the X2 N2 P2 is from the conventional method. Here we have the number of cases, 4, and the total data is 30. So therefore we got the probability is 0.13, and the number of event of the second method is 14. The total of the second method is 32, and the probability is 0.43. And the total of the probability is 0.29, so that we can use the z-test, that P1 hat minus P2 hat divided by root square P hat multiplied by the complement, and the multiply again by 1 per N1 plus 1 per N2. After that we got the value of Z is minus 2.64, and the Z table of the alpha is 1.645. So we can get the P, the probability is 0.99, that we can reject null hypothesis if we have p-value less than alpha or 0.05. And the null hypothesis is failed to reject. Here we're using the Minitab, and we have the p-value from normal approximation method is bigger than alpha, so we do not reject null hypothesis. Okay, according to the calculation, there is no difference between the proportion of damaged crops generated by the combined harvester method and the traditional method. And this can affect the total yield, which in return will determine the income gained from the harvest. With that in mind, you can see that the modern method, while generally perceived as a superior method, in terms of crop damage, it still performs the same as the traditional method. What this means is that the income gained from the modern method is the same as the traditional method. Here we present some literatures we use as references. With that being done, and so is our presentation, attention and time, I give it back to you, ma'am. Okay, thank you for the group 4. Maybe from the class participant, any question for the group 4? If there is no question, please stop your share screen, Dava, and then I want to give some comment. Shopee. Nah, from the case, I think for the 2 problem, you have right chosen for your case. Yang pertama kan untuk uji sampel berpasangan ya, untuk MIU. Nah, itu kalian sudah benar. Jadi untuk sampel berpasangan adalah
kita diberikan satu objeknya ini kan kebetulan ini kandungan dari daun ungu ya. Kekentalan, Bu. Kekentalan dari daun ungu. Rata-rata kekentalan itu Dampak. satuannya apa itu? Itu jadi dampak daun ungu terhadap kekentalan ludah kita, Bu. Gitu. Satuannya? Satuannya, bentar, Bu. Jadi seperti kelompok sebelumnya kan saya nyatakan bahwa statistik untuk menyatakan hipotesis itu harus dinyatakan dalam ukuran satuan agar jelas ya di presentasi sebelumnya. Kalau dampak daun ungu terhadap kekentalan. Nah, kira-kira seperti ini kan masih dipertanyakan ya, Matias ya. Ya. Nah, treatmentnya ini sambil Matias mencari satuannya. Treatmentnya ini adalah another participan Ferdinand. Untuk treatmentnya apa ini? Diberikan apa daun ungunya? Jadi di sini kita menguji obat kumur gitu, Bu. Yang sebelumnya itu belum ada ekstrak daun ungu, yang setelahnya itu udah ada ekstrak daun ungunya. Lalu dicek lagi, diuji kekentalan air liurnya dari partisipannya. Oke. Treatmentnya adalah sebelum dan sesudah diberikan ekstrak daun ungu. Tapi belum tahu satuannya ya, ini sedang dicari satuannya. Sudah benar, jadi tidak salah. Ingin mengetahui apakah ekstrak daun ungu, ekstrak kekentalan air ludah, kan satuan yang memiliki satuan berarti kekentalan air ludah gitu ya. Kekentalan air ludah terhadap ekstrak daun ungu. Ma'am, Yeah. I'm sorry to interrupt, but I would like to correct Ferdinand for its statement regarding the data. Yeah. Jadi yang dimaksud sebelum dan sesudah itu sebelum dikumur dan sesudah dikumur. Jadi pengaruh ekstrak viskositas yang mau dilihat itu tuh yang diukur yang ada di data itu viskositas ekstrak daun ungu sebelum dan sesudah dikumur. Yang Jadi yang mengkumur ini objeknya siapa? Manusia? Iya, manusia, Mem. Ada Berarti sampelnya. sama Natalia. Kalau yang saya tangkap dari siapa tadi, Ferdinand. Jadi misalkan saya ya sebagai objek nomor 1 yang diberikan perlakuan, saya menelan atau mengkumur sebelum ada ekstrak daun ungu, diuji kekentalan ludah saya. Kemudian setelah itu saya dapat treatment lagi, diberikan yang ada ekstrak daun ungu, saya kumur, kemudian diukur kekentalan ludahnya. Seperti itu ya, Natalia ya? Kalau yang tadi pernyataan dari Ferdinand itu yang saya tangkap dari pernyataannya itu ludahnya diukur sebelum dan sesudah. Sedangkan yang tadi baru saya nyatakan, maksudnya yang saya perbaiki pernyataannya itu di sini yang dicek itu sebelum dan sesudah berkumur ekstrak daun ungu. Oh iya. Viskositas salivanya. Ya, oke. Terima kasih, Natalia. Berarti benar ya, kekentalan ludah. Untuk satuannya bagaimana, Natalia? Kekentalan ludah setelah ekstrak daun. Oh ya, udah benar memang. Oke, thank you, Ma'am. Iya. Oke, nah ini berarti terdapat perbedaan. Sama. Kalau mu1 sama dengan mu2 kan berarti dia tidak terdapat perbedaan.
Kalau dia not equal, berarti dia ada perbedaan. Terdapat perbedaan kekentalan ludah terhadap ekstrak daun ungu. Maksudnya ini sebelum dan sesudah diukur ya kekentalan ludahnya. Kemudian ini barusan sudah saya cek di Excel, kalian mendapatkan T-table yang tepat, yaitu 2,021. Kemudian dibandingkan hasil perhitungannya, yaitu 10,246 itu greater than 2,021. Nah, sebenarnya untuk proses statistical test ini kurang satu tahap. Jadi kalau tahap ini itu dikatakan sebagai tahap decision. Sedangkan satu tahapan yang lain adalah yang kita perlukan itu tahap apa? Yang DAFA. Coba tahap yang terakhir apa harusnya? Kesimpulan. Ya, benar, conclusion. Harusnya ini ditambahkan satu kesimpulan lagi, kita kembalikan ke kasusnya atau kita kembalikan ke hipotesisnya. Nah, because we have the calculation greater than the table, so our decision is ini. Reject null. Then we have this conclusion from this case, that is terdapat perbedaan kekentalan ludah terhadap ekstrak daun ungu. Berarti kan ekstrak daun treatment ekstrak daun ungu itu mempengaruhi tingkat kekentalan ludah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini benar. Kemudian calculation to the Minitab. Nah, then for the calculation of the Minitab from the group 2 have the same decision ya, p-value less than alpha. So the decision is same as manual calculation, reject null. Sudah benar untuk yang case pertama. Begitu pula untuk yang case kedua, itu kan ingin mengetahui proporsi, kalau ini coba nyatakan X1 itu adalah kondisi petani yang, apa ini? Nah, coba yang lain. Tadi kan Ferdinand, Dava, Natalia, kurang satu ini, Adinda, Yasmin. X1 itu kondisi pendapatan petani saat apa? Waktu pakai tradisional. Apa ini? Pendapatan itu dalam yang dihitung ini, maksudnya X1 ini rupiah atau bagaimana? Bagaimana Adinda? Sebentar. Oke. Atau anggota grup 4 lainnya. Tadi saya sampaikan ya, harus hipotesis itu harus jelas yang diukur itu apa. Matias, kembali ke Matias lagi, saya urut. Untuk X1-nya itu udah bener Bu, itu kita tradisi. Ya benar, tradisional. ini saya sepakat sudah benar. Pakai tradisional, yang X2-nya modern ya. Modern, pakai apa namanya? Combine harvest gitu Bu. Iya. Nah, yang saya maksud itu adalah X1 itu adalah jumlah sukses atau jumlah orang. Berarti 4 ini adalah menyatakan jumlah petani ya, jumlah petani
yang memiliki pendapatan kriteria sekian sampai sekian saat pakai tradisional. Seperti itu ya Matias, atau saya salah menerjemahkan? Benar, Bu. Ya, karena ukuran yang ingin kita jadikan perhitungan itu adalah X, berarti dia adalah proporsi, maka yang kita hitung adalah jumlah petani, jadi orangnya diskrit ya, jadi orang kan nggak bisa dipecah kayak Miu gitu kan, rata-rata Saliva kan mungkin 3 koma, nah kalau ini pasti dia itu adalah bilangan bulat. Nah, jadi ini menyatakan jumlah petani yang memiliki pendapatan saat pakai tradisional dan dibandingkan jumlah petani dengan pendapatan kriteria sekian sampai sekian dengan saat menggunakan metode modern. So, from this calculation, we use z-test, and then this is the correct one. Also, z-hitung. Nah, berarti karena Z hitung 1, berapa ini Z hitungnya ini ya, min 2,645 itu greater than 1,645. Benar ya, fails to recheck H0. Ferdinand? Benar ya Ferdinand, ini untuk kesimpulannya? Iya Bu, itunya kan lebih kecil. Ya, karena Z hitung lebih besar daripada 1,645, maka dia fails to recheck H0. From the Minitab calculation, we have this one ya, p-value 0,996 because our p-value is greater than alpha, so it has the same decision from our manual calculation. But from this manual calculation, we also have no conclusion ya. Jadi ini harus ditambahkan conclusionnya seperti apa. I think that's all from the group 4. Thank you for your great presentation. The next group 5 consists of Isma Hanifa, Hansa Khairunisa, Abraham Anderson, Felicia Firda, and Marcella Octavina. Please prepare your PowerPoint and don't forget to share in chat Zoom meeting. And then the time is for the group 5. Felicia, suaranya tidak terdengar. Atau saya saja ya? Please all of the participants of the group 2 open your camera. And then test the speaker. Good morning to Ma'am Sylvie and friends. Today our group wants to explain and for unit 1
Okay, thank you from the group 5. As usual, before I give some comments, maybe participant of the class AE, from the class AE, any question from the participant of the class AE, please? From the group 1 until group 5, always there is no question from the class. Felicia, maybe you can stop your screen and then I'll try to give some comment. First, I'm so glad because all of the from the group 1 until group 5, I'm so happy because all the student do the statistical test rigidly ya. Jadi sepertinya apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami. Mungkin ada beberapa yang kurang seperti penambahan conclusion. Kenapa conclusion itu penting? Karena tidak ada maknanya ketika kalian menyajikan angka seperti ini misalnya. Kalian menyajikan angka, nah misal stop sampai critical value. Kalian dapat angka ini tapi tidak ada interpretasi atau maknanya, maka tidak akan menjadi berarti, atau misalkan orang lain tidak bisa memahami apa arti dari apa yang kalian teliti. Nah, untuk grup 5, kira-kira setelah kalian melakukan tes untuk yang kasus pertama, kalian ingin tes apakah jumlah bakteri E. coli itu berdistribusi seragam atau tidak, seperti itu ya. Kira-kira setelah itu kelanjutannya apa ya? Felicia maybe? Enggak, saya ingin custom aja nanti ketika saya diminta di request untuk mengajar lagi, kira-kira tepat atau tidak untuk penggunaan statistical test ini, atau misalkan ada tes lain yang lebih cocok jadi lebih bermanfaat gitu. Ya.
Oke, berarti kesimpulannya untuk kasus 1 statistical test-nya itu tepat digunakan ya, Felicia. Nah, untuk yang kasus kedua, mungkin the other participant of the group 5. Kalau saya setuju aja Felicia, karena saya menyampaikan metodenya. Tapi tidak salah tadi yang disampaikan Felicia menurut saya ya. Jadi kalian bisa menyerap statistik kemudian dileburkan sama real case-nya di FTP. Untuk yang kasus kedua, kira-kira untuk penggunaan distribusi binomial di kasus buah jeruk ya tadi. Ada jumlah buah jeruk yang busuk, kemudian banyaknya keranjang. Nah, setelah kalian gunakan untuk tes uji binomial, kira-kira manfaatnya apa setelah itu? Selain Felicia? Ya. Ya, dari tabel ini ya, Marcella ya. Banyaknya jeruk yang membusuk, 0 ini berarti dia punya jumlah yang banyak, berarti proses produksinya bagus gitu ya, Marcella ya. Kemudian yang jeruknya membusuknya 1, ada 360. Nah, semakin banyak jeruk yang membusuk, ternyata jumlah keranjangnya masih makin sedikit gitu ya, Marcella ya. Nah, perusahaan akhirnya mengetahui ternyata secara statistik itu produksinya tidak mengikuti distribusi binomial. Sehingga kalau dari konklusi ini kan tidak mengikuti ya. Oh, berarti bentar, saya coba cek untuk yang uji distribusi binomial. Oh iya, benar. Ya, saya rasa itu dari kelompok 5 sudah cukup. Jadi yang paling penting adalah kalian mengetahui manfaat dari statistical test yang sudah diberikan. Jadi agar tidak semata-mata selesai di mata kuliah. Nah, one last comment ya. Maybe you can add the reference. So I know the data is taken from skripsi or maybe tesis. Ya, tidak ada reference ya di sini atau saya yang kelewat. Tidak ada ya, grup 5 ya? Ya, kemarin kan saya sampaikan harus data diambil dari mana. Ya. Oke, thank you from the group 5. Ya. Oke, for today maybe grup 6 bisa siapa sih grup 6 ini? Grup 6 Ilham, Rizka sudah siap sebenarnya presentasinya ya. Mungkin bisa saya tunda untuk yang minggu selanjutnya, enggak masalah ya. Mana ini yang data enggak? Ilham? Ya ini Rizka Puspita. Kalau misalkan presentasinya ditunda untuk minggu selanjutnya tidak masalah ya. Oke.
Terima kasih untuk kelompok 6. Okay, maybe we can close our meeting today by praying. Okay, Naftali ada pertanyaan? Ya, materi. 3. Kita kan punya 11 kelompok. Jadi 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau 4 nanti terlalu capek nanti, Naftali. Ya, terima kasih Natali ya, Dio. Okay. Please Dio, help me to lead this praying session. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to fill the link presents. Okay.